Good day, I am Theodore, a Sagolili III CPE student. Today, we're going to conduct an interview to both new generation and the early generation. But before that, we're going to find who's we're going to interview. So let's find here in our Facebook, okay? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘 We れ already found ない one. So now we're going to Kangmating Sibulan and to meet Miss Charlene Briones. Okay, so but before that, we need to bring face mask, face shield, and alcohol. Okay, so let's go! してしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming が忘れないで I am here now at Kangmating Sibulan, Porok Dos. So we're going to look for the house of Charlene Briones Makay so that we can interview her. Ayo! Ayo! Hello, ma'am. Ako dito maka-chat with na, ma'am. Yes. Actually, start ako live, ma'am. So, okay na, ma'am. Okay. So, we're going to start our interview na, ma'am. Good day, ma'am. Thank you for responding for my request in this interview. Before going to start our interview, I would like to introduce myself first. I am Theodore Sagolili III, a CPE student in Nurso. So we're happy to conduct this interview as per requirement for our subject in Ed 5. Okay, so can you introduce yourself for ma'am? My name is Charlene Makay. I'm also a graduate from Negros Oriental State University with a degree of Bachelor of Secondary Education, major in Technology and Livelihood Education. Okay, so you're a licensed teacher, ma'am, right? Yes, sir. Good. You're teaching already? Not yet. Okay. Because of the pandemic. Yes. So, because of the pandemic again. Okay. So, are you ready for the first questions? Yes. So, you can just use any dialect, ma'am. So, you can also speak Bisaya or Tagalog. It's up to you. Question number 1. Can you share something regarding what kind of education you experienced today? Based on what I have experienced on my previous days from college, we are more into performance-based since I am a TLE major, so we are more into hands-on. So we perform different, we have lots of areas from TLE, maybe it's 20 areas, so we perform different activities like cooking, sewing, and etc. In terms of technology, ma'am, it is very essential the technology today in our learning based on you experience in the past during when you're still in the college. Yes, technology is very important to us because without technology is very important to us since we use technology every day. And those stuff, especially when we are doing sewing some clothes, we use technology, the machine. The electric sewing machine, right? Yes, and also the
tools in baking, for example, the electric mixer, we use that one. So it is really important that we have technology. Even in discussion, ma'am, is technology is very important in that, so that the student can learn more. Yes, it is important because especially when we need to have some videos in order for the students to visualize that kind of Yes, correct. what do you call this one? Especially you cannot just say that you can do these things without any basis. Okay, thank you for that, ma'am. Now, question number 2. Can you differentiate the difference between the education on the early generation and the education of the new generation? What do you think the difference between the two? The difference, maybe the difference between the two things, I'm into the new generation. So as what my mother told me, before they are more into paper and pencil. Yes, exactly. Yes, that's right. And today we are more into hands-on activities like performing tasks. So I think that is the higher percentage when it comes to grading the students. Yes, correct. That's I think 60%, right? Yeah, maybe for the daily, right? Yeah. And the what do you call this? The paper and pencil is just 40%. Yeah. Okay. Question number 3, ma'am. How teacher discipline student now compare before? Compare sa una, ang mga student is kuan jud sila, disiplinado jud sila. Kay na may consequence ang mga butang nga ilang hinabuhat. Yes. So sa una nakasanay ko nga kuan ka ng pakuan og libro gani. So ibutang diri sa imong kuan. Dayon paskwat ka ana mga pila ka minutes or hours ba. Na then karon ang mga students is ako ra nabantayan diri sa ako experience sa student teaching. Yes. Kuan, di na kayo sa mga sa ilang teacher, ilang gani, mararag, sayo nang daw nang nila ba? Nana. Dayon, marag, ang uban nga mga student po is, magsalig sila nga, adi, naman po kay kuan disadvantage ang technology. What? Yeah, can you elaborate, ma'am? For example, kanang adunay technology, pwede nila kuanan videohan, o yun sa sila student, at ilang teacher. So, inana. So you mean, ma'am, for you, the early generation are much more respectful to their teacher compared nowadays? Not all, not generally, but some students. Okay, question number 4. Do you think teachers' approach today is more effective compared in the past? Hindi na ko siya kayo mag-compare, pero nara dyan sa gamay kalayan dyan. Kay, sa una is more into kung naman dyan siya. Kanang mag-exam, inana na ba? Sa papel, anara yun. Karon kay, we have naman mga knowledges, so na po siya nakakuan. Modern na ba? Meron na. As we discussed in our past lessons, ma'am, because I was also a graduate from not literally early education, but I also experienced that way back when I was still in elementary and high school. We're always doing like memorizing only what the teacher give to us,
right? Is that correct? No? And now, because I'm also studying CPE, so I also try the new generation education. So as I experience this, it is true that in this generation, it's more focusing on critical thinking and to becoming the students problem solver. Yes, matuod ka na. In what way, ma'am? Kay sa una sa imong sa imong na mention nga more sa memorizing ra ina na. Yes. Yes. Karon is ang mga students is gina-focus sila more into higher order thinking skills. Yes, exactly. Na. So, dili ra jud siya mag-focus daw na dya po na memorizing pero mas implement jud ang higher order thinking skills para mas ma-develop ilahang mga ilahang mga idea sa ilahang Okay. Thank you for that, ma'am. No? So, question number 5. Based on what have you observed in the new generation student now, if you're going to choose, what is still the best teaching approach should be a teacher use nowadays? The traditional teaching approach or the student-centered approach? Much better if you use the student-centered approach kay para mas ma-focus nimo ang idea sa learner. So kung imuha ang idea ang imuhang ginahatag sila, mura ra kagahungit sige nila. So dili sila ma-learn kaayo, dapat pud mag-give and take ba? Yes, Nga na. exactly. So kung usa lang information nga nakuha nimo, at least isa na nakuha nila, so napo kay hatag nga information na makuan pud nila ba, magamit pud nila sa near future. Okay, thank you so much for that wonderful answer, ma'am. Na? So, I think that's the end of my interview. Thank you so much again for responding to my request again, ma'am. So, have a good day. Thank you. I'm going to proceed to interview one of the early generation. Sige, may hapon din, no? Kining ato ang interview na karon is para ni sa mga school purposes. So, ngay ko salamat sa pag-entertain kanako sa ako ang i-conduct nga interview nimo karon. So before ta mo start, ako sa ipailayla kong kagalingon. So ako si Theodore Sagolili III, estudyante sa Nurso. Gakuha ko kurso nga Continuing Professional Education. So mo na akong gisulti nga about ni sa mo ang school purposes nga interview. So pwede nimo i-introduce pa imong kagalingon sa content video. Ako si Heidi Briones Makay. Interview ni Kaanran Theodore III. Sige daw. Sige. So, ato nang sugdan ng unang pangutana tiya. So, kini siya is about niya siya sa imuhang experiences sa tong panahon nga eskwela ka. So, unsa imong pwedeng i-share kanako, ma'am, about atong unsay klaseng pagtudlo sa maestra kaninyo atong mga panahon nga eskwela pa ka? Itong eskwela ko sa among mga panahon, tudloan mi niya kuan pagbasa, sulat, saon kuan sa mga isalamuha sa mga classmates, pamaayong pamatasan. Maura na. So, kato sa una po base sa imuhang hinumduman, ang katong tinudloan sa maestra, gabase ra ba siya sa libro ninyo sa una? Base po siya sa libro na mo sa iyang pagtudlo na mo. So, kato siya sa una, sa imong hinuman, murag more on ang katong maestra, puro ra siya discussions na magyagaw ra sige ninyo sa tubangan. Discussion. Okay, so moadto na sa ikaduhang pangutana, so kung saan klaseng mga visual aids ang gigamit yan nimo, kanang magtudlo siya sa atubangan ninyo, kanang like unsa iyang gamiton nga murag ipakita niya nga
materials o kanang mga butang nga para makasabot mo, like for example mga Manila paper. Daga ba siyang ginabutang nga Manila paper sa inyo sa una nga inyong ipakapi ba ninyo? Gamit siya po sa blackboard, yung mga chart, Oo. kuan ng Manila paper. So more on kon yung chate mga materials yung pa sa mga Manila paper. Wala pa mo'y kuan sa una mga projector, nga na wala pa no? Wala pa man sa una. Sige. Wala pa yung mga gadgets. So, salamat ato sa ikaduha pangutana natin. No? So, ikatulo na punta. So, base sa imong experience, giunsa mo pagdisiplina sa maestra sa una? Disiplina. Like mo kung makasala sa una, di ba? Usually sa ako ang larutan, patindugon. So, nga na ba ba dyan po sa inyo sa una? Wala na. Wala na. Kaya raming kuan, pamanoan, maayong pamatasan. Kaya haraming sultian sa mga maayong mga pulong ba wala may ingon nga nang ipanisyan wala na. Okay. So, maabot ang dito maestra po niyo. Mabutan di po sa unang sa mga karaan natin mga maestra po na mo. Pero kung sa imong makumpara karon te sa karon nga panahon sa pagdisiplina karon o sa una asa may mas para nimo murag mas maayo Japon ang karon nga base nga pagdisiplina sa mga bagong tubo nga mga bata ron o katong sa una nga pagdisiplina. Kato sa una o karon pagdisiplina mo maor man Japon dong kay ang mga maestra mga bata sa una pag-ingon sa mga maestra nga himangno niya nga dili mo gawas, dili maglibod suroy. Sa pagkakaron, mutuo man ang mga bata sa una pagkakaron. Kanang mga bata karon na may mga sukuhay kayo mo. Kuan naman sila mo linangkaw ba? Langkaw ra go ubang mga estudyante o mga bata tungod sa mga naanay mga cellphone. Text sila din maingon nga tuta di ta manulod ron. Oo, dito na mas dali sa mga kontak na karon. Kontak kanay man sila Sa una kay tuon pa man, di ba? May cellphone. naman sa una. Nakita jugas maestra. Kitaan gyud. Tinuod. Sige, salamat eh. Ikalima te, ang last na to pangutana. So base sa imuhang naobserbahan karon sa mga bagong estudyante na to no, ug sa una. So para nimo te, kung para nimo asa gyud mas japoy maayo para nimo ang klaseng sa pagtudlo sa maestra. Ang katong karaan ug katong pagkaroon nga bagto. Ang katong karaan ayo dito. Pero pagkakaroon nga na pandemic ta nya module, mga bata mas maayo ditong maestra mo face to face. Pagkakaroon nga module, di good. Maunsa ra gini ka na magtudlo nga mga bata pag ingon nga gawas dili man gyud nato mapugos. Naman tong maestra kay sa eskwelahan man jud sila. Pag ingon maestra nga time na sa pagpamauli, maumay pagpanggawas ng mga bata. Karong ani sa balay ang mga bata pag ingon laag yun. Unya ra ng module. Tamot kasi mana po ni module. Oh. Di humanon pag usara ka adlaw. Tinuod. Ah. Sige tay, salamat kay sa imong pag tubag sa akong mga pangutatan mas daghang bugog na katunan kini mo gikan. So mura to tanan, salamat kaayo. Salamat. Hello again. So I think today's interview was a great success, right? Because we learned many things from the new generation and from the early generation regarding on the kind of education that they experience, right? So I think they have many difference between the two, but I think there's still one meaning of that. Learning is very important. Okay, so I think this is the end of my video. So